Ma non tanto, però se 4 minuti di resto bella più. Siamo arrivati tutti bene. Grazie, si sienta. Allora, Alina, occhio winner.
Adam kar.
Biraz sakin olur musun?
Čekaj, mi više, ja. Ristorante. Ja, aber wir legközelebb Teréz anyához jön. Nagyon jó volt. Milyen jól jönnek. Sì, no, ma dico anche in generale, anche... Arrivano dal lago di Como, sì, lì c'è i mazzelli, anche quelli più grossi, arrivano dal marinaio, motorista
Quando perché il treno si ferma per la dogana. Eine Zahnhalle kann man nicht stellen oder Vedi, è pratico.
той си викам, па таква некоја така за по дома да му е, разбираш, не знам како. Wo sind die anderen zwei Gestalten? Wenn es so lustig ist, das Stadion. Rechts vom Stadion ist wie eine Baumstraße. Und rechts, links läuft jetzt
Beton ist ja auch Italien. Jetzt sind wir gestanden. Quelli varca. Quelli varca. Ja, fijn. Den dürfen